Baby, nagle-labor si nanay sa'yo. Ayun si lolo mo. Si mama, lola mo nandun na ayos yun sa PhilHealth. Yun, oh. Extra si nanay. Tapos ito yung wristband ni nanay. Ayan, oh. Ano na? Anong oras na ba? Ayan, 11:24 na, baby. Ayan, oh. Nag-labor na si nanay. April 17. See you soon, baby.